Wangalizi watukufu wa Facebook FM wanikaya mstamanga mdunga harma imala matukufu ya hanu habara mnikanimia diko kwa leo watoka bazimana Metro Gerard Yusuf ikaya mungu ni mama mudai haki walono mjarada wa Abdallah Abdul Hassan ikaya Abdallah Abdul Hassan habsiwa ni mahakama ya Komoro banurizamba kwa sababu tentative ya manifestation ikaya ihali ya suha hahe hulawane matabibu gionzero kabisa. Ama usiku wa jana waziri adhaminishiwa mahakama haki za kibinadamu na ndoa za serikali bwana Muhammad Hussein Ali Jamal Lail hende na uone sama kadima maziro kabisa usoni mwa maavoka yokana maavoka Abdallah Hassan ngwaona mnama na wanzo mzaiban holigo Abdallah zo kolege mwade sha ngwanza wa Abdallah ila hospitali za Tsujini baba mkotsa wa mtaze ya matuhume ikaya matuhume ya kola dimu tengele Metro Gerard rijeri nanu wele suala linu ebanu urilanda hu riwasulinda hu edaraja leo ngasinda awange Metro Gerard kwa leo ngajo ni kwa wakati pia harma Facebook FM unanue dossier yinu nzima mjarada yekini ya waha bwana Abdallah Abdul Hassan harengwa sababu hindi handani ele ungujulwa daraja hindi dossier ngi nda Metro Gerard de masuala mshinzi ndio hadi sibanda usina kwa Metro Kwezi watukufu wa Komoro watukufu mlangalia rahunundani rabonze assalamu alaikum. Usiku leo rihunruye shabaha ni bahti hapara hadharura ni Facebook FM ilirijereleze majawabu par rapport mwe 0 ikao hamaskitif et mwanama collègue wazir wahe mahkama hindi na urikaza harme conference de presse hai kwezi watukufu ndani ndio ni sosikitifu huu wajiria eti haukabana wajiri mswiba au ya kazero zajiri jana wala magistrat ya kabzifanya harme presse ewa wanu kwezi watukufu harme za mahkama zi dossier za kimahakama bahi omoni mwe dossier baha mafuko menji gabo rugoza bao pièce de fond gabo pièce de forme gabo pièce de procédure bahi hena nzima yabo yotilo harma shemizi ya yombali iliziti jodanganyiha ili wanrele wakabanga bukozo jwahoneha gabo kozo kazijuhoneha Hatafsir yokaya gabo piesi kao quel que soit le problème zoka zijuhende harma media zoka zijutola sur internet parce que zomba pièce de forme izo des zingara woye secret ya he mahkama ndalo jube naam hala fumo boli mweze document ministre yakasoma jana amaitele besha akasoma heli akahanza heli akamjibiwa na yakamjibiwa yasome zilamu mweze pièces confidentielles za procédure kao zoka jonesi wa mdu kao kati ha dossier eno goyo insikitisha parce que wale waje na ministre akorosoma kaya banaba si avocat hena jokanda publier ha internet ngajojo ari publier wodo sikitifu handani o sikitifu abili do kabanu ehadisini tolambi wani nononge ministre kaujaza ambe ani ministre aso confirme za nono hamba wizo confirme za nono abono no haparo hede hone siwe dossier hele jo helewa ende habule dossier ni so zilo hari bahenda kabezu akamjibiwa shasi karti wahara mweza hamba wala karti wahara nizuka hamba hokanga simakini gardo wizurfanyao manamo beidi balule wo et dossier Abdallah Abdul Hassan il a un cadre juridique. Ewa. Le ministre a fait déjà. Le dossier Abdallah, il a un cadre juridique, il a un cadre politique. Il est clair. Il est clair que le dossier Abdallah est juridique, c'est politique. Amjesheliza bandu za makali makawa hazones. No pale wo mwanama Ubedullah Mshangana. Si mavuka wa Abdallah. Si wandu wa siasa. Shakarti wahara ni debaki siasa. Wala rihimi rishangiria rihunze mihono gasitiara hede baki siasa
jabu kwa no katwa ke deba ya husu droit manamo beidi kaunga mjijama intervention yenu ngarjo zamba hakama jira mafiti menji harmo padwa hedro no karja zamba hafste instruction donc usquadja na e wazir harengu ni bonze yabo karnal josiri banonga bobeidi abolongo samba zemba leo usqua leo karnal jambaro ngom daraja mpya ngobano manamo beidi na ujuzoka mtukutsa haya tujure batia wishia zi documents zinu pia ndo zipublie Facebook leo ngo tuzitoa safara leo inungo samba zemba wa ndo zitoa wakomoriwa one a quel point wa biro bwandrabo no fala discours zichodunganzia mabo leo yangala na mkiradi kwezi haina mundu ya singale ba mane hai na mkiradi kwezi babanu no katirongo wao gabando rishidiao na mori shilia no rangali yao gabando zamari fahanasi gabando zakili hanasi gabando wenji kagono wezo matu hanasi la fresh ile ukaya banu zidomana lonizo leo zinzikana waru mau leunga sinizo mau duganuja ro jina jazi zingare do kurtilwaze ya mana mobeid mimi bobeid janatika hakim bobeid no titawo tsanto hakim tijanga mi avoka unataka jo kilima ndio avoka unu na fanya rogozindo jina shetabu do baje ko kawarati la lonizo leo kwa hora za sawa fanya kwa hora banu wende ege na renda hawa ulevu na banu bobeid ikawa hu kwa tuste hoa titi ya boa titi kwa ti obligé ste hoa hu tikadana ne sehindi bobeid do kapamba rogozindo squad ni kao zika uri pasheo zika uri savonti shanga mjore jay ahujibu ahoni sama jawabu yaki mwana ya lela bobeid okabanu heno katindo ngwao mihishila ndongo ndar bobeid mihishilo kani mjoko nangalia ujombo kaula mwana alenya fambaya ewa yabo ikatifanya potu latula dhimu abenya famba pia ngwajola pizio iyabili kwa jomba ula mwana yala atujinna mitsani huli abikati barugoza tuladhimu za tundisa tunstahiki abondo wotso pasheo yararu abumbale hangu msaitiso wanwali yo kana ukaradi mbaba hangu sifahabu na salama lamba wala kana ukaradi donc mi hanzani sana ni bimisi zozo pia hando gojoko samba iyo de mana ko amjujibu emwangu c'est al wazir hey zinjeta adabu na master ana kuna ufedhe himruwe katina ufedhe himruwe beidi sanga mjomo shileziza ukaleo tijaban bobeidi hadzina la avoka wa Abdallah Abdu Hassan tijabanu hadzina la mwana mitandaya baba bobeidi tijabanu hadzina la mwana mtujeni ni mnike majawabu ya mwangu mwanama wazir wa hitandaya wazir wa mahakama watu Muhammad Hussein Jamalillah ni mambo yokayo mtukufu wazir tijohanza uruhusu na sheza ndogonda yahadani nishele soka ya Abdallah Abdu Hassan katina mjarada lo mahakama kao gena contrôle judiciaire ijeke ye contrôle judiciaire yo kajestehi bahijeke ya tustehi hafka urengo ende yafungwa ndio handani na nwana ni swala hilo ani Abdallah katina dossier mahakama ya contrôle judiciaire Abdallah kaja poursuivre wa harma dossier kao haplagea sous contrôle judiciaire muzilanda bozila wazira kahamba juna kaza mwambi bobeid ikamrugi harma contrôle judiciaire hajaka tustehi mrujo urengo haheziwa ho magobani alafu kangu heziwa wafanyiwa ordonnance ya révocation ya he contrôle judiciaire halafu dossier sisirilo niyo kabati hanu bobeidi waliyo ordonnance ya kaurevoke contrôle judiciaire ya Abdallah Abdu Hassan inge jeke kutanganyo zilekao za kautoga ya kusuivero haukahindi haukewa zilihano sokaya vanu Abdallah Abdu Hassan uyihaka ma contrôle judiciaire haja hatawa hakautsawa takajaka onea ambela abamufanya confusion c'est dans le wazir haukaya et dossier zo yuvumbu yonde dossier hele 6 juillet wantujini wakabihone serikali ni majeishi dossier kao wala wenji wantujini wanawatiti na wanaduhazi ibula information basitewa wandu halumaye requisitoire introductif ya procureur Cheikh Abdallah Abdu Hassan beshe
ikabidi hake hakamwengoni mwa wakadimu ke waparwa shaka kaporera convocation ewa iyo dia handani harmo dossier bo bidinga mhula biyo tika avocat harmo dossier iyo kabati convocation ya Abdallah Abdou Hassan wala jeke aporoka jenda ndiza handani kabati mandat d'amener harmo dossier iyo ya Abdallah Abdou Hassan cha et juge en charge de dossier et mwanama Usama hakatwa commission rogatoire ya wandu wengi wakaladimuke weshiliwa yerewa eje continuer procédure et commission rogatoire yo gendarmerie koja exécuter bobeidi hata mpaka na bahani hata mpaka leo yenge kabati bahano harmo dossier yo nesuka Abdallah Abdou Hassan haishiliwa ranzi bahiji ya place wa sous contrôle judiciaire bahije keka jestehi bahije keka utsonga irevokewa diaretewa jehezo magobani zendabo za mwandu zerugo hizo kabatu shahidi bano bahalanga jibu bilika usikar na mjwa hamba naam minga mjwa boka zerugo hizo kastina ushahidi kasti verifiable parce que le dossier Abdallah Abdou Hassan kajeshiliwa kaja place wa sous contrôle judiciaire wala kabati ngala no camp Abdallah Abdou Hassan hakamwengoni mo kawa poursuivre bahije ke ika justifier hedi akenda yaretewa yode nukta handani nukta mleshize manama hakim wazir Jamalillah Mohamed Hussein mamjoka ya tijohanza mbi wa Komoro yelwa ilo harmo dawla haw yelwa ou plutôt y traité haw y convention ya kawruhus et GHP ikawlo birle wa dawla wandi warete Abdallah Abdou Hassan jede wando tijohanza uli waziri honi soka kende harete hakatoa control judiciaire wala halisa logo hamba hakaba makawu hakatabishe serikali hakazache msajaja na jam yabo ça veut dire que yabo haka au courant wa haristation Abdallah Abdou Hassan imana hindi ni monsieur le ministre kwes et GHP ikawo wa hana statut particulier et GHP ikawo kwa jahana compétence za office de police judiciaire wakahida wa warete Abdallah Abdou Hassan yemana ya serikali makata Abdallah Abdou Hassan matulunga ze procédure légale hiri procureur ya c'est gendarmerie to mandat d'arrêt Abdallah Hassan de arrêtewa shaba katamasihu et garde présidentielle oh inde garde présidentielle garde présidentielle bobeili na banu namkira kwezi wa dhamana wa dawla njoka ya obanorli obana et dossier nous avons information zijikao comme tu zijoka garzijuwao no karje parozamba enge mbati jatsongo njoshi ijomo uma yonde handani bobeidi et garde présidentielle de arrêter Abdallah Abdou Hassan yo touristique entre touristique na tujini mambiweza jirka ndi biha emela ministre sabaza kazi ndo hili ministre hazijono hada zakati ya zamba o ministre hazijono nono hazijua parce que baba ukala limana kenda yaretewa abatilo kwa waka mongoni wakapango de yaretewa sari jer fanya conference bo beili na boka Abdallah habiho haro hitso torturewa est-ce que on serikali ora jambezo rab kabati mndo amazonda imana watu zab parce que ngojoka nous avons toutes les preuves bo beili zelisti za hawa lugaro juwao wandu wako bihabdala wakapango mpango hata mafotoka sinayo norzie halida aza intuwa de jambe so rabo beili kama hulabio ni ardhi ya tujini kaulu rebo beili wondo siku listi ya wandu ranzilo 5 wakafanya mpango na wakabihabdala hunu école scientifique ni wakambiho gendarmerie ni watwe amri Abdallah ulwa yafi bo beili ya ulwa yafi wakatolo amri Abdallah ulwa yafi yoga mhambiyo noriziru wa bobeili bahali siyo ngatu hipibie nano waro nanezelera nizo za fenshi ya ekatele wandro ministre haka okura homdaganywa Abdalla shakatele wandro tena wengo na so defi wana kana kabati mtu wa serikali choka yonti ujosubitambe zonda Abdalla kajaulo kabati bobeili na ndio zifanya shongashi mdungu ukananga mdo utowa aninga mdo uraze mbuli bonze bobeili naam narendele halafu zile nhambia ukabdala haretuanze tuza kihaki zuri fa conference rizamba Abdallah hanzi plainte arme dossier ministre akashoma jana ye plainte Abdallah ya yanzi hakwanzi washingazi jabo beidi ndio hama dossier hiyo juge hararege plainte ya mawi considère comme piste ya procédure zergonza baba zipi ya beidi Abdallah hazamba shingazi jazanzi washingazi jahasinye bizo hama dossier na ministre kajazamba katele kajazamba donc ikambu baborongo
mrame izakiri ijo mrestime kwa zikiri ni zatsukiri bobeidi iyo nukuto ya bili ya nukto ya kwezi bobeidi done sokabanu izo pia rigiri zistahmelia ngarjua ukaya ze conditions abdala ya kaurengo ni heli ya kautretewa katika kisharia halafu na be c'est le waziri ukaya mwambe monsieur le ministre kwezi ikapangaliano monsieur le ministre aboga baga ntoma kotia hedro ye procedure yabdala heli yafanyiwa ranzo gendarmerie hata jehon le dernier acte ya juge yakalonde ordonnance ya non lieu c'est dans le wazir et quand yangaliano siri yangalo sagam hamyukaya zenilites lo hamwe dossier hiyo kasina waziha na singa job zamba wa kumori kwa dossier shaha nzima nzima isikwa hem hakama haukaya isharia kashigeste hilo ranzigo gendarmerie wakati PV akafanyiwa hata jehore acte ya mwisho yafanyiwa ne juge d'instruction yakalonde devant le tribunal ngabo problème za nullité na visa procédure zilo yabakao rizieha jerizambe izo kazi kana budi rizambe sedna wazir shakanza hone sokaya wangazi jambo kaya mukado teshea yeuno kejaka na budi juri kazi ndabo urisafi wakati kawo wala wanikazi za maana zamani kwa zisauna ino kapjazanda bobeidi izo pia ngabo zizaje mo dossier kawo rakamtuzi jua shibana ratu parozamba et dossier kan information wana basi dossier hisa iranvoyer lo quand c'est créer de l'information bobeidi abati yera zembuni bonze bana garushiri yao hewa waziri ajao sokaone dossier ndio jo la Facebook page par page la mbeza nzivale za sonzio kwezi umuhimu ukahindi ubedi ndio okomorle wende wokaya abdallah haretewa baada haretewa harahimbu ehimbu hiyo ndio akatunga Abdallah Hassan yafenshi mali ehimbu yariwa onene ehimbu yero ayo emasifu ya helo 6 obeidi hiyo ndio karanganya Abdallah hata fenshi wali fenshi mali zile lentswa bibi ndio waziri hejua kaja yamba jana na clair atsaba Abdallah katimale c'est dans le wazir amdon jarma se detesa wadu lona Abdallah obeidi Abdallah habihonro habiho haji wanangotwa habiho akauremo kodi hakorema matraka akorema makoshina jamna jao izungozo ntipia masifu ya arrêté bobda hajaho drop ta silaha le 7 le 8 le 9 le 10 Abdallah akamnya wadamu noro hadamu ramazinzi zonzi Abdallah fin chamade rati le school hatta bahagar do gendarmerie pendant 5 jours bobé na bagarde d'avion quand son bébé yeye hafanya tu tano gendarmerie hiyo haki izo waziri hazijua nokanya por exemplo kazo kazirendo kwezi c'est la loi qui l'a dit aussi la nouveau beidi yon des codes de hamba et de la gardable 24 heures renouvelables suivant prolongation du procureur de la République izo kazo kazifanyisha bo beidi noridaza Abdallah hajua hajumba kabo jungami mali après 30 jours kaja pour l'hôpital lundi le 7 janvier hata le 30 ya kaja ndano ha juge mmoja kaja rongo amba juka bo juminga mimade tsuloya ngamshtakira nzele wangu yao nyoti pia mzijua emwisha wazira rongo kaja zamba wazira mbazira ndabu Abdallah kahamba kaja bazondrabo shale ngo Abdallah katimale yemo bobeidi Abdallah hatwa cellule harmonti hu mengo miran daruna nane cellule je anbailo cellule hapo harmo fuko la yakawa kawa yechi na fuko mtiti yakavuja yakana maji na problem zinji harmonti hu mengo miran daruna nane bobeidi timungo miran daruna nane ti hu mengo miran daruna nane bobeidi ranzilo 11 janvier bobeidi hata le 18 mars le dans l'accord procédure hakaulala yabo zino pia ngoza pia da yabo bobeidi na kusamaji non izo bisha Abdallah kachaka ya uloya c'est dans le wazir lazima ya kemade bobeidi ne c'est les évalukaya bobeidi si singa amiyimba biora ngwar kusudia nabiye wazir madhamana hay dawla inukaya kabati prison harmonie dunia ikawo ikamdu detenu au prisonnier mwade yedwanga lwalo hawo
iyo kabati luwa harma dunia ya kubali rogo hamadizo za rogo pia zamba ukaya ni wakati mwandamu ya plus harma c'est lo en détention bobe au ya condamné lo prison zi haki za hahi la mwenye daula ila waziste mngoni mwizo mrola stabishiwa mrola lero yangaliwe kange male ani yo charge he daula bobe hidi kabati okatenga mzima ngamda jivan ani jo kanzazi hane ngamitarbo beidi rede orte seminae indiana bihu ya soma hizo mabihu na soma hizo bobe kabati sharia harmo dunia shautoriza ngoma malizo kinyume ze principes za Nations Unies bobe ils exigeaient ze daula wakimpango mahsus na traitement mahsus au pendant on le en prison ou traité avec humanité et dignité. Ces principes sont comme wazikubali wazitamhono hata wazamba bobeidi harmo sharia mshinzi shaleo nuguko male tafesha male uhangwa porao wa jolibe ordonnance wa porao jende wafanya radio e dawla ngokanda hu wotilo kufunga parce que ora sharia shabla binu wao wazingereza manene hao halafunga mprofitira ndo bobeidi na bima dhamana hida uloka jana wakati kafaizi demande zabdarba sahihi gonda leo bobe amwelewa kana nikatelewa ndo jana mkata yari nyinyi mlibe ile nila petara bela jobe washaranza ba hainu kana fliva la dola kwa job liba sabari yo de hazi hao yo charge hao yo ti charge abdala wa he au he famille hao kahiri ho kema abdala lo made hatrete wanai Abdallah Lomade a des conditions inhumaines. Abdallah Lomade hauloya ni wanwa serikali na yabo wabubeidi. Article 14 ya hii constitution ya Comore ya fanywa na Imam Azan le 30 juillet 2018 yamba ukaya ni daula ya Comore ndio civilement responsable ngo madhamana ya hina rugozo jirisiwa ni mrohazi wa serikali haulwa mazi amriza hao eka zirugumdo la yafanya zirwaria zi haki za kibinadamu za hino mtuka yonsi mustemekazi wafanya zirwaria za kibinadamu wavari parce que bala torturer wa les sharia mshinzi shihalani shargoza torture ya mwanadamu sharia mshinzi shizirgoza traitement cruel inhumain et dégradant izozifanya Abdallah Abdou Hassan ngizo constant ngizo yabo zisogole wonge mali ingabula kwa daula bobeidi warenga Abdallah msharge ulibeze traitement za basi mavoka rohao kabati de débourse 1 centime vanu bobeidi tirko farsikum burum bobeidi ewa farsikum burum ikihakila dma bega juyanda mrajibiwe yoferi se haki ngabdu yamba umuhimu karauti zumrada bobeidi haunji har mabi amuno hola be jarada tiyo yabo metre ha yemi jarada yeba ndugo hindi yeba no Abdallah ba hayino rare janji ya Abdallah ono mandam yofungwa haitendwa basha funga Abdallah hindi swafi hata de traitement izo namna yabunkula hiyo bano Abdallah parisiwa na mizinga Abdallah parisiwa na afungwa sababu hindi Abdallah hakaptanisha serikali ewa waziri Kazamba haraka zate trouble kazate mtaravasha mwaenti hakaanza wakati hafanya hakaanza bobe lavan droit kabajahendo bo tentative vatsa un début de commencement hotsaba ke tentative nganzeke mru hanza yafanye shazi longo ngondelewa au hora je harma dosibwa mana bobe lukab dawa hatumlokaya hakanza ya vindu se serikali ya skau semishinzia yenti ya te trouble ya fanya maneno tustahiki zergezo bobeidi kabajaka ushahidi kabajaka alemetsuka yonti la karja rikaz jono karja samba bobeidi samono gasina tsunta no bano le juge ya faire jouer dossier harande ordonnance hamba kaya zergoza kudeta na husa serikali na danganya yenti za tumba balana wasaya kabata tamba ushahidi toka yote ambala mayahazo ewa bobe ordonnance minimum kubaniva minimum telefoni va hamba kabati hata alama ijoka utsongeza imruo yendia hukumru haza ngozino ya Abdallah ngo kontu president de jaba hayin
aboga mjo ewa na aboga mjo bobe embarobo robo hamba ukame sei kanti ndukaya afanya trouble à l'ordre public hakaza yafanya maandamano no notorize bobe alukaja mbaka bana baka hanza fanye ewa seti da bakanza fanye salo sisi harengwa eski maandamano afanya bobe kacha fanisha yabatela tentative wakaiti kumbuka libro gya tante afanye bani hajo hake haru habe setinguso volovolo ha person zani harengo semdara ngwale sisi yenda ya juru hilo maandamano yakanza kele seti ya toju wakaanze kawa yafanye abo bela fungwa za baribo bedi la fo haja fungwa maandamano ya tsuha ya ah sio desi mfunga de maandamano tsuha yafanye bobedi naam isho de shamfunga de maandamano ya tsuha yafanya inge yabuga salmo mziro yembutuo ikao webo bedi doanzeli tso mahakama ya babdala kaja kula de mafanya jumosi kudina wa prison hazero hizo izoroge kawo mrujure mala manda hawafungwa source ngon inge yabo gasiyarmo zero ka ya babdala ngudulumiwa parce que zindongo za pangiwa kamreje sis kamreje hamo pande wono ne sokaya wakati rako demande abdalali ya hospitali kushawazir hazin baba lokaya bano ba de hospital zantu jini batike majeshi batina kwa Chris eba wetu sumebidi kusomeza saya rabo beidi harmentino bobeidi kabati sharia shehantsukaya eka prison ninge made gela mwabi wa santé militaire ka el maruf forti jenda ho kabati bobeidi na boli kole katakos rabo kaya heni zatu haramishiwa awoziruhusiwa tout ce qui n'est pas interdit est permis. Il y a des conventions, vous allez nous pèse bien namna. Ingia bone au ministre. Kuno jo boka Abdalla katina droit, yofanye shwele telenzo yende wakati kao kuja définir ces hôpitaux za limbre ende hospitali za hôpitali ni mahakama wa Hanse kasema voilà quand dit Hanse liste l'hôpital que kambre mololo au prison, gala mole wala l'hôpital flan. Kabati babahan ti arrêté ti loi ya définir ces robots. Udil job la hadani. Metri lahana janji ya hiyo majawabu yao. Karu mabukara manu waziri hakana mijarada ka usoma. Na manunga wanu kuchomba Abdalla nge muhadi. Abdalla ngadiwa. Eba nu shahidi. Waizo ngozi ningi zonda hude wo usome ja ministre izo yasoma izo matobi buhamba. Rara jasu la hospitalisation tujini. Eba nu shahidi ngonda hu izo matabu buhamba ngizonda hu. Aizo mafanyandazi eza analiza bahindi izusome yabo uri rizione rikakikisha wana koswa leo winu ramba ngo rozembuni bonza bakala timo rozembuni bonze malama bedillahi dokaya ngao kitasaini ino ifanyiwa ni docteur na sur cette somme e mwezi ntano ya mwezi wa mars haukaya baada ya hali zabdala za kazana ende haparo aje mwangalie en urgence parce que kirta satunda poro kabdala made grave ende haparo kero filme wakati wa jojo sima parce que scripturing sagam de shina mbabe contenu lo ya naam ende haparo haje mwangalie aboga bla tazenu tsema ende haparo haje mwangalie abo beit anu matobi bo jojo soma shasi wa hanu kwa jojo soma ende haparo haje mwangalie yabo ya mwangalie hamba bo beit Hambokaya Abdalla gena symptomique ou iso grave gena sisteo ya fanya suivi médical harma la pitali joka nazema yanzaladim hokangura biho gena sofre lo permanent obeidi na izo no kweka uzo sinyango parce que izo sinyo el mametsa nabia eno katindo no tshahura na rabia na sofra inji yo sinya paralysie Yo obeidi ma médecin va deux années, va deux ans, parce qu'on doit ramener qu'il y a signe paralysie. Badendeni yafanishia bala yosha et juge d'instruction. Al Yaman, collègue Al Yaman, henda wenda yewon lazim shangaza. Harenge dossier hebesha procureur de la République. Procureur yabone ordonnance yinu katika kansa lofanye kihailo néglige bobeidi en swabili procureur Mohamed Abdou a donné avis favorable
ukagala mo Abdou Hassan hospitalisé ndio nda hautoe kirtasi leo e avion que harma ndio harma harma se transmis ça tu avis ça zanzi haban on regarde le son amada ban tay yanzi hokai vu le certificat médical du docteur Nassir Mohamed Samir, médecin traitant en date du 5 mars 2021. Vu la demande d'hospitalisation formulée par Maître Ibrahim Alimzimba, conseil de l'inculpé en date du 5 mars, parvenu à notre cabinet ce même jour. Vu l'ordonnance de soins transmise pour avis en date du 5 mars 2021, vu l'avis favorable du procureur de la République en date du 9 mars 2021. Donc, procureur, hata ya Jumaswili, na haka walukatu wanu kweli ya mdamba wange madi ingila dhimuwe kwa ruhu saa yende ya hospitalize. Conclusion yamba henry. Ye conclusion ija yamba. Juge al-Yaman haka urande ordonnance hamba henry. Autorisons, par ces motifs, autorisons l'hospitalisation de l'inculpé Abdou Hassan alias Agua au service de santé militaire et évaluer son degré, le degré de son hospitalisation si nécessaire ou pas. Le hanani ya wamba Abdallah ndio ya hospitalisé wa oneka ko lingi yo muhimu ya baki hontuzi njia suivre traitement. Disons que les frais de son hospitalisation sont à la charge de l'inculpé. Azara kausema banka ya leo keno kirim mudemati mharma tabuna fin shimade ndabe maluka ndabidondo ole malalao akuli yo charge hedaula bobeidi ishi ya watibahi haya disons que son médecin traitant donnera un rapport médical approfondi sur l'évolution de sa santé alors mon médecin comme galia ya lo fanya rapport yere mahaka disons que personne ne peut rendre visite à l'inculpé sans présenter un permis de communiquer temporaire signé par le juge d'instruction. Disons que l'inculpé sera surveillé durant son hospitalisation par un agent pénitentiaire et 3 agents de la force publique. Yezo, gono, majeshi wararu, na agent pénitentiaire mzima. Iba ni krema Abdallah yafanya hata ziruguzo place fenshihani bobeji. Wakatika ungarjua bobeji. Mimi Maître Gérard ngamjua ukaya. Ngabo wandu wengi wako maison d'arrêt. Wafanshiha wale bobeji. Ngamdo hazar ma clinique insano. Wandu wakala hospitalizewa. Hata wandu waragana wana. No disposition draconienne ni majeshi ni mapenitentiaire ke japaro kaya. Ewa. Ezo ni mahabahindi banda zenu. Halafu bada zinzijiri kabla ya badala ni ordonnance de Rambi Abdallah kavano autorisé wa l'hôpital de santé militaire ndia mwalo wa Abdallah bobeji wani paramina mzimba warambi okaya ikabdala ndio hospital de santé militaire ezijo hunjiria ngani mavamana abomro daraka ho wana hata dosu mnyezimu ewa de famille wali parasi mavoka warambi okaya garimri hawale darak ikamuli Abdou Hassan hende hospital de santé militaire zijo hunro ngani mavamana abati janjiro ziruhe mavoka bahayino zero shia rihono Abdallah hamo kaminti tiari de santé militaire parce que le gendarmerie de kilo ndo wakahundare himbu ya msinadi hata wakanza wanowe nife ya wintino aminifu wa hela pitali hiyo haukaya ilone commandement ya gendarmerie awadi mane santé militaire ngene commandement ilo de jawabu Abdallah amnikani mavoka arnikasi mavoka rijarami wo kabalate santé militaire wakawa harari yani kadrohira mette en place des mécanismes et parquet général Bobeidi, procureur de la République, a fait un appel à l'ordonnance. Procureur général, a fait un appel à l'ordonnance, il y a Kabila Abdallah, il est hospitalisé au parquet général. Ani hajopose. Il nous a hospitalisé santé militaire. Il y a Hadani. Naam. Hajopose. Et Habahindi. Avocat de l'idéal. Bada hajopose, il y a l'idéal, mais il y a fanchi. Parce que l'ordonnance là, le 11, le 12, le parquet fait un appel. Le 13 Abdallah a fait malaise Abdallah a fumbama
Bobeidi kada siku hizo amaje kalo 13 Abdal Shafa inshallah tahafumba maka ja kabisa. Oui. Et médecin ko la paro haja urgence haja hamangalia yao. Tizamba. Arma tu la gazette ni hata para ministre. Cha ministre kada ce docteur mambia. Parce que on kaba randio kaya. Et docteur ministre kaya et namna Abdallah ya lo made nti jukumu ha heka fahono. Wala docteur mo prison. La docteur mo prison. Bobe nti jukumu pokem wengi made grave la moya toba par l'hôpital. Le ministre Kajazamba le docteur mo. Kajazamba ça hamba kinyume. Bobe inga certificat médical tsaini. Ndio yafanya le docteur mo prison school. Je peux avoir des balances, garder des canaux de balance. Mbole wewe mjozi. Garder des canaux de balance. Hakushina kusomemba bana ngaro nosi na matsu atete meka sunda ramwano nondo. On est sokaya Abdallah il a un problème neurologique, c'est sérieux. Maintenant il a vertige, il a vomissement, là le me faut me chercher. Et comme la dimu en urgence Abdallah est un neurologue. Il y a un mangalie ya définissé et degré au décor de l'ONU. Il y a le 13. Avoir recours d'appel quoi de statut. Il a le 11. Il a le 11. Garde chez Fanzi Habar Watsain Wabeid. J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute autorité judiciaire vous transmettre le certificat médical du docteur Abdallah Abdou, prescrit par Alain Ravindra, médecin qui ordonne la nécessité de transférer ce détenu à l'hôpital El Marouf pour consultation neurologique et d'autres investigations bien définies, épidémiologiques de la maladie. Il y a garde chef. Oui, il y a des 15. Est-ce que donc, il s'agit de et quand on appelle l'université, j'ai le 16. Bobé. Et Aria Outsai. Bobé. Kao de arrêt numéro 16 bar 03 20. Et Wamba Ukaya. Bobé. Ça y est, non? Il la mesure. Ça y est, Bobé. Par ce motif. Wamba Ukaya, des mesures, Zarengwa, les juges d'instruction, Zakaupusu, homme hospitalisé, Abdou Hassan. Les conditions à la démo, les mesures de la loi. Wazizi. La loi. On considère au cas, quand on a des actes charia, on va zizim. Naam. Il y a un ordonnance, nous. Je ne sais pas si il y a un cas, parce que tu appliques au charia. Tu vois? Ils sont waziri Kajazamba, ou Kabanamo hospitalisé, Handani, Makama Jude de Wazi, et Hazamba. Kajazamba. Warni waka statut Kadavid, Bobeid. Wa ordonné kabla ya Abdallah hospitalisé gerati mumo ze nitobibu zanalizi na zindeni zanzifani nasur na le docteur Mbushi zandiza fani wange Abdallah Abdou Hassan ya jende hospitalisé yo le 16 kwezi mwana mobeli abra sur le 16 rende rijarni kiwaki tasir ya kauruhusu Abdallah est hospitalisé, il a une autorisation pour sortir d'hospitalisation. Consultation. Pour consultation, il a fallu le 16. Ribalia, les Ongolais rétablissi le 18. Le 16, 17, 18, il aura Kabouli au Rodjion, Ribalia, Abdallah Abdou Hassan, il y a un l'hôpital. Avec des Henda, dans le nom de Oroha. Un neurologue, il y a des Hamangalia, il y a des Zinch. Il y a des Novembre. Hii hamaskitifu Wabeid neurologue Mbokaya pour Abdallah hospitalisé une question immédiate. Maintenant de mots il a fallu réhydratation, c'est-à-dire que Abdallah il m'a dit à poser à tes ongos katushinda uhimina shamisa bakagena mvunku ngiyabamba kujelo ndizo docteur habazini ho ndizo docteur hala Wabeid non. La fusée reposée pia Abdallah ya posé maji et étape et ha he shi to ya Abdallah
ulokala baridi mbidi bobeidi ngofuma zembidi ngofuma zembidi zambe waskwala na bangaro zembuni bonze abdala ngofuma nti lokatampo lokalunga mono baridi hunu ukatambua lojo te kotenye rojina no ministre la fo ministre msengo abdala ya dora malanzi ya production lokula wantipia iza tugar zamba bang bobeidi rivoni sokaya abdallah Hassan gemade est dans un état critique yo kam turje won yo kapturje dingwan wala karna far ya bobeidi eyo كان رفع السركان ولكن رفع متوقع اليونس ينبي أبدا وان l'hôpital أبدا لانجي prêt à assumer ses conséquences تي هذه سمينا أبدا الهنبية جابوا كل كلام تزامبا هم بيكاروا بايا في البريزون وجو كفا شاب دالا كانوا بجيرا بس أبدا لانجي مادي quand tu t'es l'hôpital quand tu t'es hangaliwa parce que la pression politique zéro génère zijuao bombe inde za docteur Ricardo زي الدكتور la fourrure déjà بعد les espagnols ils agirent hindi et quand la demande de l'audience juste pendant le 18 et l'audience il traînait attend le 23 bobé le 23 mars l'audience a kafanishi baada ya bobé hili mnade hali Saidina al-Wazir mtukufu ya Zamba bano ndio kama na hizo fanyao rijala ifanya ndio bwa memoire bobé hili la fiscale de la wazir kaya et mémoire il y a pagine ça fait wazir une pagine ça la famille mémoire bo baby réunit ça et mahakama ya jukaya hamuni partie mbao sur la discussion rione sukaya banu ngabo logo yajir hokaya banu les mesures zarangwa les juges d'instruction abdala hospitalisé mzija mzila luwa ngar aminioke bana makabzila luwa mconstat mtrabe hukaya valazi haki zabdalwa Abdou Hassan kasjastehilo au mesure yele kilime mwisharia jokot kamza makanizo kilime mwisharia haukahindi beidi hauka article 1 de la constitution il consacre l'égalité de tous devant la loi de la demo wakaziwanti pia wakisawa harmi sharia beidi yabokena kiri wakiwa prison nusuka gondo hospitalize waluka na bateli za majeishi wakeni swalo jenda wekona nuza wao wale wangaliwa ati degré mbuka Abdallah ka rais wa dawla hakiti de mana wisho majeshi shanga bondo wafanya ngwanziro hana hebo beidi kawazi fungozi zinjane za Abdallah nuko da fendo za habarizo riwambyo kayabo upande wa haki ngarestime ukaya uliholeza Abdallah ngore personizo kasija daraja ukaya huenda hospitalize mpaka kena majeshi hewa yoriza zomtsaha izo kweli yoriza arizeleza article zetia bobeidi riwambia lionesha ibane mana ministre ya tusomeza mu sako someza mu swende hasome conclusion kada someza tonga conclusion ya kahuja ya ukana kajone so kabala yo haki henem lomade bobeidi harma dunia henem lomade ou yena le droit le plus absolu bobeidi ya tsunguo ye docteur ya nzo ya mwangali yo sila hunubahi na mkeradi tuloba kumorindabo parce que hena mruge libre la fanya shwa hai hena mruge libre bobeidi ya tsunguo ye docteur ya nzo ya mtraite par contre ye docteur ye kadu tsunguo ye mwana nzo mwangali ye bobeidi yone kinyume la famille ça fanya kinyume Abdallah hakanayo droit ya bakantu tsaha docteur fulani anaangalia haki yake atabekenge prisonnier haki yake beshekati prisonnier haki yake bobeidi ala feza izabilindo ka ministre aloza kati mbalo kaya et ma docteur wanga Abdallah ontipia kawatsata mzima aliyo santé militaire ewa wani madoktori wanu kawatsata mzima aliyo santé militaire ewa ni watsahamba madoktori wanu dani aonde mahakama ndo ka autorize ndo mwangali satsinda si engole holis ministre hadiwaza kajambia nukaya au santé militaire kawati neurologue na Abdallah ngena problème neurologique il est au santé militaire kawati médecin neurologique jamu kwa santé tujini kawati neurologue zamar matahane tujini ewa haro mbili falon rewole sema kama kabano tujini Europe tel kao biona tout ce qu'il faut comme équipement comme médecin walo ya halafu ikabdalange hunu mtu en sécurité c'est pour sa sécurité au pays
Kaja fikira kwanza mje mnege mtawe. Yule Abdalla kutoa Abdalla poro pashe bobeidi. Atafaru pashi. Abdalla ngana passport bobeidi. Akatina passport amdo hakikisha katina passport. Abdalla fungo kadonga. Narushida ni wazi. Nafikiria Abdalla afungwa rugo zinji za kanziro na zinu nukaja parota. Yolo kubotengo joka Abdalla kana parota. Hata hazambia juge kamza baba. Abdalla hambali manuka wala business instruction. Kabojo. Besho nifungwa leo enkombe nutsina zia. Ewa. Hamwambia hao kleru kana. Wakati watu yule kapti mzima hadisi ya roha hambia liya manuka enkombe yini tsina uzia. Komba yini ya ukangutu daula. Mpaka wake daula ya hapa. Tsina uzia. Kajazira uzamba juji. Yule dokuta kubendi atolera. Mtsiorenga utseo mwanza mbade mvubo beyidi. Siku mjo kabdala katika katika juta serikali. Waje serikali hakaba hali serikali bobidi. Hawana na serikali nga ya parotawa. Kata parotawa. Kata parotawa. Ila wala mkangu amenizo kaundu afanya bobidi. Na vanu narakwambia wakati ya dio parce que il maarufu kwa sababu hospitalize bobidi. Ewa. Heko ujoka kwa sababu hospitalize il maarufu. Ah, on warengo il maarufu on urgence ya kabili dakanda. Já quase na place hospitalize. Mde ngiho problem parce que quand tu neurologue hadiyo problem za corona orupia ngwa bipo hiho. Munga bona nafasi na vangu bobeidi na ma prisonnier wana jina watu Abdallah. No wakati tu hospitalize watu jini wana. Kamrati rambo kumoleza kweli. Gamjoka Abdallah kana parotawa. Sabili mbali ukana ekaka mtutahe option yo et médecin mon désigne mon kurukai neurologue ya lazima yamshive ngena kliniki bobeidi ndio hospitalize wa hiyo abansina ntujini shamrudi mkana popo sasa oui reproposer clinique ya docteur Yusuf Ibrahim ya hospitalize ngo bizabare nini non seulement yo kliniki kaungiwa na laboratoire wale neurologue ya damu angalie shabo beidi entre mwezi wa janvier no mwezi wa mars ma prisonnier wa kamezondaro hospitalize hiyo wa dépasser mfukare hospitalize hiyo hospitalize hiyo hum haleka bado hospitalize hata ma prisonnier na ma détenu ngadi hospitalize hiyo yani labda tujue nini la ndaliza kweli zabari ministre atangalia point la tujini il faut dire la vérité au peuple amuso wewe metri wewe furi wali wenda wofiri namnaje wal ministre kwanza ministre abakuwa nyinyi na mlo ajali Abdalla tano no hazondesa kwanza politizi halisi ewa balo hena mlo bobbe dinge libro yambihila choka hanza interprete chaze kulinga zambao ukaye karamba Abdallah yende hospitalizewa ho clinique neurologue c'est parce que vous des spécialistes ulio rumambia ngamzijua tibahi yuliptalikao reconnaissance wale daula ma prisonnier na ma détenu wengi wale hospitalize hata juzi Abdallah kana kufanya examen wakayaka uroha nokawjoka na majista gunduki bobbe hivi even leo ngena problem ya hypertension bobbe hivi na problem za hicho abego na hospital ndio kazo buduki washisho juguzo bwana bobbe hivi buzo bonaje kana bona buduki ndio kazo buduki washisho juu atamino tomlu atamino bujoko bonaje bobbe hivi eke pasa ya bobbe hivi mrejima nizama isirikali na bishizo eke pasa Abdallah Abdul Hassan ya baliwa ni majeshi ndio imilo na buduki zitandani hospitalize ngekana henda garmambiao ewa kana henda bobbe mamhara yao mbulu madi yatende anisho manza sulu ya mazono abujula ya timu na tsuno muhazije bobbe hivi parce que pour modelo ni yonde shihitso na babdala ni makia ma stabilité kabatso katabdala dula na budu kibano ya stable awi traitement ya rabo wambabdala katsimwade nazabdala tifi shekabdala hafungo madhamani ewa no metri kututinza hatama Ngar Zimbabwe kabdala hafu ministra bakake na mvu manzabdala tife sabdalange mwade nizjo Nigeria ranzido siku leo ni waziri wa hemhakama na ndo mbunga wa madhamana hizo jirabdala Abdul Hassan ekatele wando leo ni mavoka e dossier zanu samfanya pia kama munu mijana da sai ni ala bana izabakiza bahayinu ngamlege jukumu ni mwinike wizara ya mahakama ngari hao she wizara ya mahakama ndo mlege jukumu nyinyi yofera hao bano sisi ruwabia claire bobi Relevo kema labda tu ndo hospitalize ya depression politique comme ça. Haukaya bobeidi kuna hele wakaya ye note ya juge. Ya mbele santé militaire. Ye cour d'appel wone wa yanuile bobeidi. Harme area hele 16. Wamba bdalende afanye examen zero jini. Hein? Et si judge kwezi monsieur le ministre que area hele 26 c'est nous.
zile mesure wazalewani ni juju wazanule warudi wazirepete baada ya kawaza ndio siku bale wazanule harma area hadani ukazinti mesure za stahiki wakarudi rapport médical ili Abdallah jende hospitalisé warudi wajargis la mesure za wizo wazireprendre awakarjelewa parce que mashirika chastahilo yabga contradiction de motifu neno katolo contradiction de motifu ni motifu ya cassation obeji et wakati wanu les décisions il a été valable ni la mora de mesures zindojina ça kuno jo hanu le 16 les mesures za zarwana juge d'instruction za kavumbo santé militaire ni majeishi na hindene vous demandez expertise médicale il faut une chihe la faveur fait une chihe ou fait leur proposition na huyo hakati fait la proposition parce que choix wakani ya kaya ya annulé jemo baby fait la proposition mbili kujarenga nzima yabo kwa statut ultra petite parce que vous répondez demande ya tutaba et tsahalo kama tuna sahaini wale demande ni kama tujue sema mbele tu ni majina mapatata wala binguni wajivuriza ni tujue demande ya fanyando hakuna demande ya kwa santé militaire bobeli ewa ini ya fanyando mfumbo henerologo bobeli ça c'est condition revumwa na tujini parce que tujini yule ptelia komori na kabati lwaya mbokaya mkao hospital zen tujini bombe hili haumitami huni zabari wale mahakama watu kwa kubali tujini watu kubali henerologo kwa kitu tujini ngio timoroni no timaswala mjuzi sawa ni mavoka no juste parce que je moka inu siasa de lovan bombe hili shaini yoke kire hein waloga bo miracle Angalia, Wambokaya reçoit la requête aux fins d'hospitalisation du conseil d'Abdallah Abdou Hassan et la déclare bien fondée à la forme. An requête telle bobéi. Hawa ikubali kangio fondé. Bien fondé. Na harma requête inura yanzi para le chef d'appel car javumbua. Vous êtes santé militaire. Et santé militaire que vous sur la base de quoi? Yenu badailo fondé wa irenga. Ya wakamjibu nalo malongo hindi. Ikolo mara jibizura wakagarta hop dawa. Il y avait soit un neurologue, quand des spécialistes sur le vent, soit un djihad. Parce que on veut qu'en sécurité. Alors, moi, je demande de la fin, il y a pire, on va dire, on va dire, Kaya. Et quand on va dire, on va dire, on va dire, Kaya. Quand on va dire, 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 parce que quand on va dire, on va dire, hospitalisé, on va obligé. Wajire majeshi wala mafuko warudi wadu walisa hai bali majeshi wanu na mzomdo waliba hena usiku ndini mdo walisa ndini mdo walaza no nyinyi metre benwano no ya majeshi wanu ani wan majeshi majandarme au arme watoka huja ngwanzao nyinyi mriafungwa ulo pirizo ya dom liba ya dom lisa ya dom laza babakarti d'accord. Oui, parce que abotanga nufumu ekayafi wanganzo ya bobei izo zijira wango tso shashi wakana wada ku hospitaliser yongo jokata woga maison d'arrêt awla kumala shawe do heya kwa jibu majeshi ngam haleka wala mwajiri fukondo la dolala si na boka zirongo zijwao raba si carte tiare des charges metro ka faziro raba si carte tiare bobei wala hono ordonnance hada ni a juge ordonnancement de juge mbokaya zicharge mizo à la charge ya Abdallah hani ngulibe la pitati ngulibe traitement haina dépense yo ha ngulibio ya ndisina libe no min sina zamba maîtrise j'ai dépensé plus ya zaba nzi shindi j'ai dépensé plus à sa charge bobé si jazan leo d'accord et nam na ndini kwezi marudi mara kwezi mes mesures c'est santé militaire halaf nam précisément ministre kwezi mtukufu uzisaro za Abdallah Abdou Hassan yahamba henda parce que hambe kinyume hamboke mavuka wahe wamzia tiliba garanzo hospital zetu jini zote Abdallah yahamba walekir tasabala ya sinye zote les anzihwa hauka kate arinu ya henda ya roha tim parametre far tim faile compte rendu tiliga photo tim beshe hajari hadisi atende ho prison il est préparé Abdallah hende hamon Abdallah Abdullah boka mettre fahari tinahenda aiwa tinahenda na mitarin feba sidungan na Moussa agent pénitentiaire les maisons d'arrêt
lirmo tsima biza la wana hamba kabojera mili Abdallah Abdou Hassan tina henda ho santé militaire ho kantino aminif de hondwa o kawni o ma gendarme o jokko na gale o ma gendarme donc tina aminif ngitina henda e ke passana en fera obei ti juhati plaisir bagage tinzangu tibadala tukaga mwenzangu babdala rikana hendo santé militaire ni mavoka wala kushona yentifikira hanu hata non na hiyo droit hahe ok kaka tu simple comme en sécurité il a le droit le plus absolu au horo mahala hiyo ndio aji wala ma gendarme waje urenga badala mbe l'hôpital ambio ka mimi ka santé militaire sina henda harambo kana mpaka tena tujini harambo zonda webdala kajayanda amba tina henda hokaundu wao mtu amin no hambo kana habi ma gendarme kana kaka mtu na tujini amba yenga mono da tujini ati tujini hapo baki dawa kana fumba tujini Abdallah kaja vumba tujini bati mkazendabo wanzwa lekeze baada kwa tina porte de sortie la foube de Abdallah wale bana kwa kirtas na demo be chef de compagnie ya lo maison d'arrêt ya to kirtas Abdallah asnukaya ishachonga ya tuhelo no ndio tanzi wa mwana tanzi wa kirtas ukaya katuna parce que katu amini on le santé militaire parce que ma jeshi na holo ma jeshi atuna mkazakif je sanzi on a liste tuzameli ça le cas Abdallah ramo ti akikwezi obeid maîtrise utabicha nonondo utabicha swafi wale ka kotenza mfungue bobdala obeid watsifungue Abdallah ngepre ewa hana ndiye bobeid Abdallah ni parajana skaminani hana bakabojera ngambo mundu mshahangu demdu kaya ikatsubani finga mjofa tsaka mjofa avec la tête haute ewa ngam aminukai ambala ndo mshahahe donc ukaya ni zambozi mtoka zoni honda wala mrati mfanya intervention wala mrati mfanya mkarakara ngitayari ini wanzo mrende na wamrende haukawaza lisa le 6 hadi hawa himuro wakampango wadili ya zamba yakanza yo loya tijaze shuwe abahange mane katubuliwa ndio mrentia ya fiao kwa ti problem shanga mrongo bobi Abdallah ya yamba Abdallah hana ukaya mambo hadisi yembe wa Komoro ukaya ikaleo azalinge rais wa dawla yeye na mingi yeye mjue zo mimi nafanya kalo rais halafu hizo ngabo siku kwa Komoro dozi juo kinyume ya hono mzingiza mtipe swali habari zambe bana ewa habari zambe bana bila isa zambe ukaya Abdallah Abdou Hassan ujuo na yengu juo izo yafanya hata watungale wolo rais mekorondilo no wanru walo wazigiza bonti pia wenji kwa tujuo mkataba wangu nawe njo mimi na irafanya wabedi menace au yo message Abdallah akavea le message akavea hamwiso ukana ile swala muhimu na kana diwaza no haonesa ukana lazima risindri ukana wakomori waridunga o waonesa ukana zo ndrabo Abdallah kajoulo wazinu ndrabo unu paragai unu zinweba makalima manda yao mjore ponde nono namnaje banu ukana mndo lokezo nono ya hamba lizo wazira ja hamba banu no harumane wizara banu ngamtuhumu banu ngamjo porte plainte contre nono abanu momontsio banu bobeidi amfambalo ngozima bana Abdallah tizamba amzirjei haulo yamro harwahimbu hatorturewa hakanzo yolo ya hene mdu contesti mo besoin d'abo obeidi ndia shika baga muhambi ukaya harwe dossier yino harwe dossier na juge ngabo plainte yanzi hwana Abdallah Abdou Hassan obeidi yasine yanzi washinga zija zilgo zo pia ya zamba yabo e juge ndia hara husinya ndia hara herenge samba katuringa complète ngo compléter la procédure yongal mo procédure ngabo plainte ni son kubana ngova obeidi ewa rekaulinda Abdallah hospitalisé, les plaintes ils ont gardé dépose. Avec un ministre contre que ces plaintes et quand ministre ngujokuba et quand le cas tuloza dugaba na le procureur yakubali tout tu me dépose. Contre qui? Ma famana wa hele jeshi au kiserikali. Les plaintes ils ont déjà pris vraiment. Baba imala de hone. Mara. Datanzima haukawa no za polisi no tassinam. The plant will be
ndio shizo bobe tsayo Mwasama prepare. ranzilo 15 mars tsayo Abdallah Abou Hassan à la maison d'arrêt de Moroni tsayo les signatures ya tsayo ngone ho yo diamando unia bili kazi zonti waka ngabona plainte kauhanzi hashkomo kwa jaulizo yao sisi na tuzi deposit lewe karna ushinda ule bobeidi reforce mro yanzo ya urom kateo hai hazender zijuao Ewa. ya lwele wezo tonze elewe mvunanzi bobe mruna tsanze sari zambari zamba uka Abdallah olwaya ekagara bonda bona ndo shtaki halafu na ule ndo wanzi hen wakatum jarada wa Abdallah bobeidi ujonja nziani yamjohisha ze listi za howando warenga funvu amaze ngozinzo tsipia panziji haspe de gendarmerie c'est décision cardozi publiée Ilwa kumurwa juu kana. donc mo rojo kama karti harma Harma ndo tabu hao. tabu hao Betre katele wando ebazi nuzafanisha pia madoktori wanu. Waporoja doktori serikali wa Mbeha Johnson kana Abdalla Katimwade ukaja porola uzao ani kabati na vanu e docteur mo prison ongi harma charge he serikali bobeid nadi hada e docteur neurologue kada magala Abdalla ومحكمة دوا أردني إذا قالوا لهم رو. Nous ces conclusions de Jonzima. Abdallah est dans un état critique parce que d'abord il est souffrant, il est déshydraté. Ça fait déjà 14 jours Abdallah est déshydraté. 14 jours. Parce que lundi le 13 mars, là où le 30 après ces jours Abdallah est déshydraté. Et quand on a arrivé, Abdallah est moué, quand on a dit, Abdallah 90 Abdallah est moué. Enge kwezi sina kukamule bobeili duambia kumoro jukwa ya ubala Abdallah liyo Mwenyezi Mungu ndio naye ndio halali Abdallah ngemade imedhumana hii serikali kwa tutsaha Abdallah ndiye angaliwa hezi rezo za hawa shangar za mbao vangu kaya ranzido sikwale wa bobeili si mavoka wa Abdallah uliho Abdallah hanike akoriyo ambara nzileo uliho le discours ikawa ishagaza Abdallah ikaza Abdallah ndani diskuri kwa fanya ni waziri wa mahakama Abdallah hantaha na bima kolegi mavoka ukaranzileo batifanya démarche batifanya requête batifanya demande tuka yonti ya husu ubanika wono ya dio hauza husu wadika wono alonu hila tabikao eno yunga baba kwa suke na fanya shiha karna fanya demande karna poser requête karna fari karna fanya tuka yonti engelewo henna rogo zadumani wasfanshi nasfanshi parce que Abdallah sangue prêt et quand on commence à Abdallah ngamil ho prison quand petit problème Abdallah sangue prêt psychologiquement et moralement Abdallah est prêt parce que yelo juzu ya ish quand tu arrêté wa yelo juyi tangu yewona almazen trine gomerda na nani akarma cellule yende wone zungu za ha hene mikaula di santé yengo mimi ngamtsaho wa komo ndongo nzima hani maleka ndo mlio hena joswali nombia Abdallah dua Mwenyezi Mungu amhufirlie Mwenyezi Mungu ambomnono Mwenyezi Mungu amhifadhi Mwenyezi Mungu amasudishi. Marhaba bwana Maître Gerard Yusuf wa kubalu jibu masuala ya RSM13 Facebook FM na radio kazi makatiano ranjira humu tujini holiho orija bekerika wale kabisa shaika wajibu he makalma tekeleza waziri yahe mahakama ya dhaminisho haki za kibinadamu na wandoazi wa serikali bwana Muhammad Hussein ahli Jamal Laili hususu kwa jana ujonesa kana hala wakatwa ngabo ndongwika yao kamjazamba kamjazifanya cha Muhammad Hussein harengezwa akaujibiwa hambe so ushahidi cha unungo banu pia na leo yinu hakikisha bana ukana hena jo ujiri Abdallah hena jo Abdallah bwa Komor ejukumu ya Muhammad Hussein inamba katimwade matwabibu bange mwade Muhammad Hussein jamba katimwade wa mziange yabo hata mpaka da bahani kada hospitalizewa almuhimu za kimavuka mfano kabati banu nga uzima mwazi Abdallah tendela pitade sheye mwinyi de haraka yao inu haki ya haki yengo ono mrulo bonzera nje tu hara doctor ko jamba mrulo pirizo abonge hiyo ndi masuala kajarasi banda senawe ngarushukuri ya metre wakubalu jibu masuala ya hatu hata mpaka da yabo Mwenyezi Mungu na hifadhi baba Hassan na huzo ne sabana ukana yeye mwinyi
kodi hondae ya ukana kajafungwa ba haidipaka au harenge mwana wa mtu shafungwa sababu ndi haki haudelewa komoro watiti watabi hawa yeye mwini obahanu kaundi yaliyo mwabo komoro ukana wake makin banga wo siku ya ukana haki ngejobe no holiho hakike zama ze jamaa pia salamu mimi wedi lahi uliyo wamshangama wa hathumani wa Yusufu Mbamba do mwambia dua njema bani kaundi ya jiundao Mwenyezi Mungu amhifadhi Mwenyezi Mungu ajaidie wandukaya ngwanzao wa mziho magobani Mwenyezi Mungu yawadzihe riwadzihe kamgo abenze Mwenyezi Mungu namhifadhi ya roho bani kaundi yaliyo ya jahule mrumsheno wana jema pia salamu asantum wa ila lika marhaba metri marhaba menji. Merci.